Good evening, class, especially 8 and 9. Unit Matter, Chemistry, Part 4. Some questions are already taught. Today we deal with how many electrons are there in 1 coulomb charge. 1 coulomb charge has 6.25 into 10 to the power 18 electrons. यति धेरै इलेक्ट्रोनहरू बोलिरहेका हुन्छन् 1 coulomb चार्जमा. Question number 2. Mention advantages or merits of a molecular formula. मोलिकुलर फर्मुलाबाट के कुराहरू थाहा हुन्छन् त? The advantages of the molecular formula are as follows. Number 1, to use, if this molecular formula is used in writing chemical equation. To write balanced chemical equation, we write molecular formula. For example, H2 plus O2, H2O. To find the valency and molecular weight. Valency of the element or radical and molecular weight of the substance. For example, CaCO3. The molecular weight can be found by adding the atomic weight. Calcium 40, carbon 6, oxygen 16 into 3. Altogether 100 AMU. To find valency and molecular weight, to know the types of elements and their number of atoms present in that. For example, CaCO3 denotes one molecule of calcium carbonate. It has 3 elements: calcium, carbon and oxygen. Calcium 1 atom, carbon 1 atom and oxygen 3 atoms. This one molecule contains altogether 1 plus 1 plus 3, altogether 5 atoms. In the same way, glucose. If you take an example of glucose, C6H12O6, that is also कुन molecular weight or the formula बाट कुन एलिमेन्टहरु त्यसमा प्रेजेन्ट छन्, कुन types of elements and how many atoms are there, कुन एलिमेन्टहरु छन् र ती एलिमेन्टका कति वटा एटमहरु मिलेर त्यो मोलिक्युल बन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ. Here one example is given. Question number 3. Define a radical with a few examples. Radical or radical is a group of atoms of different elements behaving as a single unit and being capable of sharing or donating electrons with each other. के हो त रेडिकल भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी एलिमेन्टहरुको एटम्सको ग्रुप, दुई वा दुई भन्दा बढी एलिमेन्टहरु हुन्छन्, त्यसमा धेरैवटा एटमहरु हुन्छन्, त्यसको ग्रुप जसले सिंगल बिहेभियर गर्छ अथवा डिफरेंट एलिमेन्ट्सको प्रपर्टी त्यहाँ हुँदैन, न्यू प्रपर्टी हुन्छ. फर एक्जाम्पल, it can be clarified by giving one example. Example. For sake of convenience, I am going to write down some radicals and their formula. Radicals, formula or formulae means molecular formulae and valency. Number 1, ammonium. Positive radical, formula NH4, valency 1. Ammonium, valency 1. See, ammonium, valency 1. Hydroxide, OH, valency 1. Carbonate, CO3, valency 2. Bicarbonate, HCl,
CO3 भ्यालेन्सी 1 बाई भनेपछि हाइड्रोजन सल्फेट SO4 भ्यालेन्सी 2 बाई सल्फेट HSO4 भ्यालेन्सी 1 सल्फेट बाई सल्फेट नाइट्राइड N भ्यालेन्सी 3 सिंगल नाइट्राइट NO2 भ्यालेन्सी 1 नाइट्रेट NO3 भ्यालेन्सी 1 सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट बाइसल्फेट नाइट्राइट नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्राइट नाइट्रेट यसमा दुई वा दुईभन्दा बढी एलिमेन्टको एटमको ग्रुप हो जस्तो अमोनियममा नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 4 ग्रुप अफ एटम्स अफ डिफरेंट एलिमेंट्स acting as a single unit ammonium NH4 but it has no properties of nitrogen and hydrogen अमोनियममा नाइट्रोजन र हाइड्रोजन हुन्छ तर नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको दुवैको प्रपर्टी हुँदैन यसको सिंगल अर्थात सेपरेट बिहेभियर हुन्छ हाइड्रोक्साइड OH हाइड्रोक्साइड is made up of oxygen and hydrogen but it has no properties of oxygen and hydrogen oxygen र हाइड्रोजन मिलेर हाइड्रोक्साइड बन्छ तर हाइड्रोक्साइडमा अक्सिजन र हाइड्रोजन दुवैको प्रपर्टी हुँदैन यो सिंगल बिहेभियर गर्छ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट बाइसल्फेट नाइट्राइड नाइट्राइट नाइट्रेट क्लोरेट क्लोरेट ClO3 in the same way you can write so many others single behavior the behavior is single not separate not so carbonate भन्ने बित्तिकै CO3 कार्बन एन्ड अक्सिजन एलिमेन्ट को all the properties are lost and new properties are formed. Now another is question number 4 is draw atomic structure or say electronic configuration of the following elements on the basis of 2n square rule. Suppose hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, another say sodium, aluminium, chlorine and calcium. Before this you have to know the atomic number and atomic weight. A carbon, how to denote C612 atomic number atomic weight you should know it means proton equal electron equal 6 and 6 can be written as 2 4 KCl 2 LCl 4 and Newton number is 12 minus 6 Newton. How to draw? First ma 2 second ma 8 how to draw see 6 proton यो 6 इभन भएको हुनाले प्रोटन र न्यूट्रन इक्वल हुन्छ 6 प्रोटन 6 न्यूट्रन फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रोन 1 2 see 2n square rule always remember 2n square rule KLMN 2 8 18 32 maximum electron फर्स्ट मा 2 सेकेन्ड मा 8 सेकेन्ड मा 8 हुनु पर्छ तर यहाँ 8 हुँदैन 4 हाउ टु राइट 4 1 यतातिर स्पेस दिएर 2 3 4 see what to write carbon atom you have to write carbon atom first cell 2 second cell 4 2 plus 4 6 it has 4 electrons in the last orbit मा 4 electrons छ यसको भ्यालेन्सी 4 number of
2 4 भनेपछि number of cells 2, so period is second, valency 4, group also 4a group. Now aluminum chlorine, the number is aluminum. B aluminum Al1327, proton equal electron equal 13 Klm. According to the 12 square root, 2 8 3, 2 plus 8 plus 3 equal 13. First of all, 27 proton, atomic weight is 27 AMU. 13 और वो 13 को डबल 26 प्लस 1 27, अर्थात् एटमिक नम्बरमा इभन छ भने डबल गर्ने, अड छ भने नाइट्रोजन बाहेक अरू केही एक्सेप्सनल बाहेक इभनको डबल अडको डबलमा प्लस 1 एक्सेप्ट नाइट्रोजन एन्ड आर्गन. See, number of neutron equal A minus P plus 27 minus 13 14 हुन्छ. 13 plus 14 27. यसलाई ड्र गर्दा 2 8 3 हेर्नु त कसरी 2 फर्स्ट राइट इन 13 प्रोटन 14 न्यूट्रन. फर्स्ट सेल यो 2, फर्स्ट सेल 2 1 2, सेकेन्ड सेल 8 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड सेल 3 चाहिँ अलिक स्पेस दिएर 120 डिग्रीको स्पेसमा एङ्गलमा हियर यसलाई स्केल गर्ने एल्युमिनियम एटम. एल्युमिनियम एटममा फर्स्ट सेल 2, सेकेन्ड सेल 8, थर्ड सेल 3. यसको भ्यालेन्सी 283, number of cells 3, third period, first second third period, group 3a, लास्ट में जति इलेक्ट्रोन छ ग्रुप 3. यसको म एउटा एक्जाम्पल देखिदिन्छु. ग्रुप यो लास्ट में 3 छ 3a, पिरियड फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यसरी लेख्ने. भ्यालेन्सी लास्ट 3 को भ्यालेन्सी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पिरियड लास्ट में 3 छ ग्रुप 3a, भ्यालेन्सी लास्ट में 1 को 1 2 को 2 3 को 3 4 को 4, 4 भन्दा बढी भएमा 8 बाट माइनस गर्ने. क्लोरिन, C number is chlorine, then calcium. C number chlorine Cl1735, 17 odd number, त्यसको डबलमा प्लस 1 गरिदिने. प्रोटन इक्वल इलेक्ट्रोन इक्वल 17. 17 can be written as 2 8 7. फर्स्ट में 2, K cell 2, L cell 8, M cell 7 electrons. And neutron equal 35 minus 17, atomic weight minus atomic number 18, अर्थात 17 odd number, 17 को डबल प्लस 1, 72 is 34 plus 1 35. How to draw the electronic configuration? 287. First I'm going to write down group. यो लास्ट में 7 छ 7a, यो ग्रुप यो 7a यहाँ 7a. Period, number of cell first second third period, valency 8 minus 7 1. यो लास्ट में हेर्ने 7, it needs 1 electron, so its valency is 1. Atomic structure is as follows: 17 proton, 18 neutron. First cell 2, second cell 8, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8. Third cell 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ लेख्ने क्लोरिन एटम. क्लोरिन एटममा 2, 8, 7 हुन्छ. फर्स्ट सेल 2, सेकेन्ड 8, थर्ड 7. अब हेर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो? 2, 8, 7 को यो लास्टको 7 छ नि, ग्रुप 7A. पिरियड चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड पिरियड. 2 सेल छ भने सेकेन्ड, 3 छ भने थर्ड, 4 सेल छ भने if there are 4 cells, fourth cell, fourth period. Period means number of cells. Valency means number of electron in the last orbit, either to donate or to receive. यहाँ 7 छ भने 7 डोनेट हुँदैन, 1 रिसिभ भएर अक्टेट हुन्छ. सो इट्स भ्यालेन्सी इज 8 - 7. 7 मा 1 कम भयो नि 8 पुर्याउनलाई, अक्टेट पुर्याउनलाई. त्यसैले यसको भ्यालेन्सी 1 माइनस गर्नु. क्लोरिन. एनदर क्याल्सियम इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन. क्याल्सियम D number calcium. Calcium 20, 40. In the same way, proton, electron 20. 20 can be written as KLMN. 2, 8, 8, 2. 2 पछि 8, 8 पछि 18, 18 पछि 32. That is not possible. 2, 8, फेरि repeat 8, then below 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2. यो लास्टमा 2 छ. 2, 8, 8, 2 हेरौँ. यो लास्टको 2. What is the valency? Valency is 2. यो this valency 2. Group second A 2. Period first, second, third, fourth period. So valency means number of electrons in the last cell, last orbit. Group means number of electrons in the last cell. 2A यसरी रोमनमा. पिरियड चाहिँ फोर्थ भन्दा यस्तो 4 अनि यस्तो लेख्ने. इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इज 2882. 20 proton, 20 neutron. First 2, 1, 2. Second 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Third also 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यसरी गर्ने. लास्ट सेल 2 छ. 2 कसरी नि 1, 2. यहाँ लेख्ने क्याल्सियम एटम. Calcium atom is as follows: 2882. Last valency 2, 2. Group 82 and II1 भर लेख्ने. Period मा first, second, third, fourth period. 2882. 2882. Another, name 4 types of chemical reactions. 4 types of chemical reactions. Actually, a chemical reaction is a chemical change which occurs in nature. Chemical equation representation of a chemical reaction by using symbol and formula. Chemical reaction like chemical equation ले दिन्छ. 4 types of chemical reactions. They are as follows. Number 1, combination or composition reaction. Here 2 or more elements or substances combine to form a new substance, bigger type of substance. For example, very simple example, 3s2 plus n2 2ns3. Hydrogen and nitrogen combine to form ammonia gas. This is combination reaction.
combination, composition, addition, synthesis, etc. Just opposite of this is decomposition. Decomposition reaction, break hune, decompose hune. One substance breaks into two or more substances. For example, KClO3, KCl plus O2. Here I am going to teach you how to balance it. यसलाई ब्यालेन्स पनि म गर्न सिकाउँछु र टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन पनि सँगै हुन्छ. टु एक्सन्स एट अ टाइम, एकैचोटि दुईटा काम हामीले गर्छौँ. पोटासियम क्लोरेट अन हिटिङ गिभ्स पोटासियम क्लोराइड एन्ड अक्सिजन. पोटासियम क्लोरिन 1 oxygen 3 oxygen 2, not balance. To balance you have to write KCl plus O2. अर्को सेकेन्ड स्टेपमा जाने यो स्केलिटन यो ब्यालेन्समा 3 2 को एलसियम 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 into 3 6 oxygen, 3 into 2 6 oxygen. Potassium chlorine 2 is decomposition reaction. Another is displacement reaction. Here single and double. Single को example, in this case single displacement, zinc displaces hydrogen from sulfuric acid. Zinc sulfate is formed and hydrogen is set free. डिस्प्लेस भनेको हटाउने. एउटा एलिमेन्टले अर्को सब्सटेन्सको एलिमेन्टलाई हटाउँछ र त्यसको ठाउँ आफूले लिन्छ र त्यसलाई हटाएर छुट्याइदिन्छ. डबल डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन्छ. जस्तो डबल डिस्प्लेसमेन्टमा सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्भर क्लोराइड. अब यहाँबाट अझ सिल्भर नाइट्रेट पनि हुनसक्छ. सोडियम क्लोराइड सिल्भर नाइट्रेट, यसलाई अर्को किसिमले पनि गर्न सकिन्छ. जस्तो यसलाई चाहिँ सोडियम क्लोराइड भनौँ. सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्भर नाइट्रेट, यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट, पोजिटिभ नेगेटिभ. यसको पोजिटिभले यसको नेगेटिभसँग यसरी रियाक्सन गर्छ. डबल डिस्प्लेसमेन्टमा सोडियम नाइट्रेट एन्ड सिल्भर क्लोराइड. न्यू सल्ट्स आर फर्म. सोडियम क्लोराइड silver nitrate, sodium nitrate, silver chloride. Positive of the first, negative of the second. Positive of the second, negative of the first. यसको पोजिटिभले यसको नेगेटिभ, यसको पोजिटिभले यसको नेगेटिभसँग रियाक्सन गरेर डबल डिस्प्लेस हुन्छ. अर्को एसिड बेस रियाक्सन. डी नम्बर एसिड base reaction, or also called neutralization reaction. Why is acid base also called neutralization? Because they neutralize each other. Acid and base neutralize the properties of each other. एसिडले बेसको प्रपर्टी नष्ट गर्छ, बेसले एसिडको प्रपर्टी नष्ट गरेर न्यू सब्सटेन्स बनाउने भएको हुनाले एसिड बेस रियाक्सनलाई न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भनिन्छ. इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द ल्याब, फर इन्डस्ट्री, टु क्योर सम डिजिजेस लाइक हाइपर एसिडिटी एन्ड सो मेनी अदर्स, एन्ड टु मेक सल्ट्स एटसेट्रा. एसिड बेस रियाक्सन, हियर the formula is base plus acid, salt plus water. This formula is very useful in balancing. जहिले पनि थाहा पनि base plus acid मिलेर salt plus water बन्छ. Now I give one example of base NaOH, acid HCl, salt NaCl plus water is 2. How? प्लस माइनस. यसको प्लसले यो माइनससँग यो यसरी भन्छ. सोडियम प्लसमा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोरिन, सोडियम क्लोराइड प्लस र माइनस सोडियम क्लोराइड, एच र ओएचबाट H2O वाटर बन्छ. इन द सेम वे
Other example, potassium hydroxide plus acid H2SO बन्यो. You can take any acid. How to balance? Potassium sulfate plus water. Potassium sulfate plus water. It is not balanced. So to balance, यहाँ I 2 थप्ने. Hydrogen 2 plus 2 4. Hydrogen 2 2 is 4. Oxygen 4 plus 2 6. Oxygen 2 plus 4 6. Potassium 2 balance. There are 4 types of chemical reactions, but there is another type also, extra type, ionic reaction. Ionic reaction is also there for higher studies. For example, H plus plus OH minus gives H2O. Hydrogen ion plus hydroxide ion, water. In the same way, sodium ion plus chlorine ion give sodium chloride. Is the ionic equation. So there are 5 types of chemical reactions. What are they? Combination or composition reaction, decomposition reaction, displacement reaction, acid-base reaction, and ionic reaction. Or there is another also, which is also called rearrangement reaction, but not now. How to write molecular formula of different substances. Molecular formula कसरी लेखिन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट एसभिसी, यो टेक्निक है. एसभिसी सिम्बल भ्यालेन्सी क्रिस क्रस. फेरि सम्झौँ, सिम्बल भ्यालेन्सी क्रिस क्रस. फुल फर्म चाहिँ पहिला सिम्बल लेख्ने. सिम्बल भन्नाले सिम्बल अर फर्मुला. भी भनेको भ्यालेन्सी, सी फर क्रिस क्रस. टेक्निक सम्झौँ. एसभिसी सिम्बल भ्यालेन्सी क्रिस क्रस. हाउ टु राइट केमिकल फर्मुली? क्वेसन मार्क. से एउटा water is composed of hydrogen and oxygen. So write hydrogen and oxygen. Hydrogen र oxygen मिलेर water बन्छ. Valency of hydrogen 1, यसको मुनि लेख्ने. Valency of oxygen is 2. क्रिस क्रस गराउने H2O. कोहीले माथि पनि लेख्ने गरेको छ, तर यसो गर्दा अलि यसरी लानु भन्दा जस्तो SO यो 1 यसरी 2 गर्दा कुरा एउटै हुन्छ, H2O. तर यसरी अलि हेर्न सजिलो, के सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ. H2O, water H2O. In the same way, you can write some others like sulfuric acid. So acid भन्ने बित्तिकै हाइड्रोजन हुन्छ. सल्फ्युरिक एसिड भनेपछि हाइड्रोजन, यो एसिडबाट हाइड्रोजन. सल्फ्युरिक चाहिँ सल्फेट. नाइट्रिक. अब क्लोरिन छ भने क्लोरिक. हाइड्रोजन भ्यालेन्सी 1, सल्फेट भ्यालेन्सी 2, क्रिस क्रस H2SO4. मोलिकुलर फर्मुला. Another, lime water or calcium hydroxide. How to draw it? Calcium को Ca, hydroxide OH, valency 2, valency 1, criss cross CaOH2. Is it correct? Can you say, is it correct? No. How to correct it? See, it is not correct. CaOH, there should be a bracket. Calcium hydroxide. Calcium 1 को hydroxide OH single. यो त radical हो. Group of atoms of different elements acting as a single unit. यो OH एउटा single unit भएकोले यसरी bracket राख्नु. ABC. Now another example. Magnesium
नाइट्रेट म अलिक यसमा कन्फ्युजन गरिदिन्छु म्याग्नेसियमको Mg नाइट्रेटको NO3 भ्यालेन्सी 2 भ्यालेन्सी 1 MgNO3 होल ट्वाइस म्याग्नेसियम Mg नाइट्रेट NO3 भ्यालेन्सी म्याग्नेसियम 2 नाइट्रेट 1 MgNO3 होल ट्वाइस क्याल्सियम नाइट्राइड क्याल्सियम Ca नाइट्राइड भनेको नाइट्रोजनबाट नाइट्रेट भ्यालेन्सी 2 भ्यालेन्सी 3 क्रिस क्रस Ca3 into Ca3 into in the same way aluminium oxide aluminium Al oxide O valency 3 valency 2 criss cross Al2O3 it is also bauxite ore of aluminium Al2O3 in the same way you can write so many others ammonium sulfate. How to write down the valency or molecular formula of ammonium sulfate? Ammonium NH4 sulfate को SO4 valency 1 valency 2 criss cross NH4 whole twice SO4. A very important fertilizer ammonium sulfate. In this way you can read matter chapter in detail. First of all, go through the book, practice BLE or DLE questions, states of matter, types of matter, electronic configuration of different elements from 1 to 20, differences between atom molecule, Mendeleev's periodic table, modern periodic table, cell and subcell, and some others. Advantages, disadvantages, some simple questions, IQ, like atom, state scientific reasons, and advantages of say molecular formula, advantages of others. You can first of all go through the book, practice BLE or DLE questions, and you will get full marks or at least 70 over out of 70. 70 मा कम्तीमा पनि 60 over or 65 over चाहिँ चाहिन्छ. More than 65 to get A+.